সমাজে বরাবরই কোণঠাসা বিশেষভাবে সক্ষমরা, কিন্তু তারাও যে সামাজিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম হতে পারে তারই দৃষ্টান্ত রাখল বনহুগলির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিসেবিলিটিস সেন্টার ও সমর্থনম ট্রাস্ট। এদিন এনআইএলডি ও সমর্থনম ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে বনহুগলির প্রতিবন্ধী হাসপাতাল চত্বরে আয়োজিত হয় জব ফেয়ার। যে জব ফেয়ারে এক ছাদের তলায় 15টি সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, যেখানে ইন্টারভিউ পর্বের মাধ্যমে তারা বেছে নেন উপযুক্ত কর্মী। এদিন প্রায় 500 জন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ এই জব ফেয়ারে অংশ নেন। এদিন এনআইএলডি ডিরেক্টর থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। Felicitation our dignitaries who are present on the dais. It is an honor to have them here with us today. बीस के दिन एनआईएलडी नेशनल इंस्टीट्यूट लोकोमोटर डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है कि जो पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में विकलांगता के क्षेत्र में जो पुनर्वास है या उनके जो भी सुविधाएं हैं उनके लिए 2014 से लेकर 2024 तक का अगर इतिहास देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस फील्ड में बहुत ही उत्कर्ष और उत्तीर्ण काम किए हैं। और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, बीएल वर्मा स्टेट मिनिस्टर्स एंड अठावले साहब और हमारे डिपार्टमेंट के सचिव महोदय राजेश अग्रवाल सर एंड राजीव शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी सर और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के जितने भी अधिकारीगण हैं उनके डायरेक्शंस में एनआईएलडी ने आज के दिन जॉब फेयर का आयोजन किया है। जो समर्थन के सहयोग से समर्थन ट्रस्ट ने एनआईएलडी पे भरोसा किया और आज के दिन में लगभग 500 हम लोग पीडब्ल्यूडी को आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें मोर देन 350 पीडब्ल्यूडीज आज ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशंस में आए हैं। और इस मेगा जॉब फेयर के उपलक्ष्य में टोटल 15 कंपनियां जो है हमारे बीच आई हुई हैं और हम सबों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि जब जॉब फेयर में कि हमारे पीडब्ल्यूडीज भाई आते हैं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार जो उनकी जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो इंटरव्यू के बाद आज के दिन हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट ने जो भी अपनी रिक्वायरमेंट दी है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा उनको आज के दिन में ही हम लोग उनको जॉब ऑफर देंगे। एक्चुअली जो दिव्यांगजन है ना उनका हम लोग चाहते हैं कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो और वो समाज के एक प्रतिष्ठित नागरिक बन सके। तो हम लोग हमारा संस्थान उनको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जितनी भी थेरेपेटिक सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे कि उनका हेल्थ एस्पेक्ट ठीक रहे। लेकिन अल्टीमेट गोल तो ये है कि पढ़ाई करके वो जो है एक नौकरी कर सके और एक इंडिपेंडेंट सिटीजन बन सके। तो इसी क्रम में हम लोगों ने इसके पहले भी डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन के साथ एक जॉब फेयर आयोजित किया था और उसमें करीब 10 लोगों को नौकरी दिया गई थी। तो इस बार हम लोगों ने समर्थनम के साथ मिल करके करीब 14 कंपनी बुलाए हैं, जिसमें 600 लोगों को चयनित करने का टारगेट है क्योंकि उनके पास 600 के आसपास वैकेंसी है। लेकिन अभी तक करीब 400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और इन लोगों को हम लोग कंपनी देखेगी कि कौन सेलेक्ट हो सकता है, वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसको फिर जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा करके उसको जॉब ऑफर दे देंगे। जो रिजेक्ट होगा उसका कारण देखा जाएगा क्यों रिजेक्ट हुआ है, फिर उस प्रकार से उसको एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा कि जिन कारणों से वो रिजेक्ट हुआ है वो उसको ट्रेनिंग दे करके उसको पुनः प्रशिक्षित किया जाए। হচ্ছে কি আমরা যে পার্সোনাল ডিসেবিলিটি বলি, দিব্যাঙ্গজন যাকে বলি, তাদের আলটিমেট যে গোল সেটা হচ্ছে তার জন্য আমরা
একটা সুস্থ নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। সে প্রতিষ্ঠা করতে কী হবে, তারা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, কারো ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে থাকে। সে ডিপেন্ডেন্ট কখন যাবে, যখন সে নিজের পয়সা নিজেই কামাতে পারবে। তো সেই একটা জায়গাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং এখানে দেওয়া হয়। ট্রেনিং দেওয়ার পরে তারা যাতে সেই জব অপরচুনিটিটা পায়, সেই জন্যেই এইটা করা হয়েছে। এটাতে বেসিক্যালি যে একটা সমর্থনম বলে যে অর্গানাইজেশন আছে, ওনার সঙ্গে আমাদের কোলাবোরেশনে বিভিন্ন ধরনের যে দিব্যাঙ্গজন আছে, তারা সে লোকোমোটর হতে পারে, ভিজুয়াল হতে পারে, ইন্টেলেকচুয়াল হতে পারে, স্পিচ অ্যান্ড হিয়ারিং, ইভেন আরও যে এখন যে 21টা বিভিন্ন ধরনের দিব্যাঙ্গ আছে, যে কোনো দিব্যাঙ্গজন হলে তাকে সে এটা ডিপেন্ড করছে আবার তার পার্টিকুলার কোম্পানির ওপর, কারণ সেই কোম্পানি তাদের রিকোয়ারমেন্টটা কি, তারা কী ধরনের জবকে অফার দিতে পারবে। তো এখানে যে আমাদের যারা কোম্পানিরা এসছে, তারা কেউ কোম্পানি আছে যারা ভিজুয়ালকে দিচ্ছে, কারো আছে যারা লোকোমোটর ডিসেবিলিটিকে দিচ্ছে। তাদের হিসাবে আমরা চেষ্টা করছি ম্যাক্সিমাম তারা অপরচুনিটি যাতে পায় এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, যেটাকে আমরা পিওরলি সক্ষম বলতে পারি। একটা দিব্যাঙ্গজন তো হয়ে আছে, এবার একটা পিওর সক্ষম কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে না থাকতে পারে। ইনস্টিটিউট ফর দ্য লোকোমোটর ডিসেবিলিটি সমর্থনের সঙ্গে সহযোগিতায় একটা বড় ভ্যাকেন্সির সুযোগ নিয়ে ডিসেবলদের কাছে এসেছি। মূলত এনাদের কাজ হচ্ছে যে সমস্ত ডিসেবল পার্সন আছে তাদের বিভিন্ন চাকরি অর্থাৎ রোজগারের ব্যবস্থা করা। সেই কারণেই একটা শেডের তলায় ডিসেবলের ক্ষেত্রে 5টা আলাদা আলাদা কোম্পানি রোজ যাবে, তার চেয়ে একদিনে সে 3-4টে কোম্পানি ইন্টারভিউ দিয়ে যাতে সে চাকরি পেতে পারে এবং সোসাইটিতে মেন স্ট্রিমিং করতে পারে, এই পার্সপেক্টিভটা নিয়েই আজকে এটা হচ্ছে। পাশাপাশি নিয়ে এসেছি, জবটা হয়ে যায় ভালোই হবে। কেন এভাবে তো আর সারা এভাবে তো আর কাটানো যাবে না। একটা জবের মধ্যে থাকলে জব এক্সপেক্ট করছেন? বাড়িতে এসে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের জন্য চেষ্টা করছি। এই অবস্থাতে অফিসে কাজ করতে পারবো না, ওয়ার্ক ফ্রম হোম হলে সুবিধা হবে। ভাবনা চিন্তা কিছু একটা করার লাইফে। কী ধরনের চাকরি এক্সপেক্ট করছেন, মানে কোন কোম্পানিকে প্রেফার করছেন, কী ধরনের জব? স্যারেরা যেটা যোগ্য মনে করবেন। এটা তো কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী, তো আমি তো কম্পিউটারের পারপাসেই আমি চাচ্ছি। মানে আমি এর আগে ডেটা এন্ট্রি করেছি, তো ওই কম্পিউটার পারপাস মানে বসা কাজটাই আমি ফেভার করছি, কারণ আমার কোমরের সমস্যা আছে প্লাস চোখের সমস্যা আছে।